Bananga ni balondi batudio mbatoka samtenda mana nujiba kulama no londi maluba no londi ndo misheshana kutudio mbeku munda munya mwalelwe mu mema nji Macron okumbujmaye nji honorable Emmanuel Chilumbo ashitoka njina janyi nji kubwatonza kundonga mu special ogi ilunga chivuila kututondelenda ndonga mo ofumula ye mwamba bwani vuncha bwakulo mu December babunyi bajebeje mbwachini kimulo akaji toni mpinje unchinganyi kayenda na janda mwina mundo mwemu wangambi ni Emmanuel mujumu muhita bunsi mama ni mviti duguchi insansi ya baluisha son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République kaye ni épargné bena kasaitu vita ya jumbu ku Assemblée nationale dieto ni ku Sénat usena ku tutujingani kumutu kwa Sénat kala betute tuko mudi sami badi bangantiti sima bakaba mubunda bunda mwabeni vita ku de BNFCC mubunyi bobo binde carte bintu mbiku jumuka bantu ka bene ka bantu ba autorité morale to bakaji mumvo jija jitunga jija ba mwina ntanda bantu ba basungwile dankwa wawu ni tokula ni ogilunga chivila ka bidibo projet yende jinai umafuka ja vokumpere bantu ba mbane ka diye ka tukuni malo amadimi to bantu ba dibo vokuma nyande bujimi ki han bujimi bambele ko tunika butu buhalato ujumu projet yonso ai mu mianda misheshilangana ya chijiji ni tubyakula nenda mundo mwe munungu tokula mianda ijiamba chijiji mianda yajitunga mubyambi anzembwa mudi ogi kabwenda memanji Macron okumbuzmaye ogi anji banisha muziki yao Tulibena mukongu fokumanya mujimu wa musungulu wa bamwena ntanda mujimu wa bamwena ntanda mumanyika kilitu kaji kumpinje jumfu mwadi tununga chimwajenza ni bwalu bwa union sacré moni eli du peuple wenza mujimu tangila base kai eli du peuple wenza mujimu wanu intérêt yendo to ono njingenze forme abenga njinga teke chanfuma ko to hanshin teke ogika bwenda kwa election ya ogika bwenda ngenze la ko campagne to mwaka bugul ogi otonzela na campagne angu tujinga ni ba eli du peuple ba di batata bo ba mwena ntanda makele la mvumu di sambile dia ko ele mvile mutwa seli balon la di fédération IDPS njingela kalumbandi ku di fédération IDPS bo initiative wakulongola jisambila jinena kakuvanu IDPS to kuvantu basheshilana kujisambila ku kuvubena RDT kuvubena Congo Espoir kuvubena AVC kuvubena bisumbu bya bunyi kuntoko walaba mujisumbu pinjeo bisumbu bya bunyi bibitofu mwadi tonganya makumikolo mwadi tonga mwina mubenga lufalansa lutuvutole kusanje le transfige du FCC mbani bantu bonso ba adere mu lungenyi luenda en tant que chef uju osangana bo bikola balubwa ideologie au kena wenda to uju aba mwena ntanda balubwa musadi mukolo vuisha makela vwamba yebwani député musungulu aba mwena ntanda député ani sénateur musungulu aba mwena ntanda ki musungulu wa parti politique to anku mu ideologie au mulunge nyalo
amanito muri muntu prendre conscience okwambanito nyungu atoni waba mwana ntanda ku muntu akutonya makumikolo ako twanshiko ila nshinga kudi honorable sénateur Ogi Ilunga Chivuila wani amana moku twambila mushindo di honorable Ogi Ilunga Chivuila wetu au wetu au bishi makanda mubiji to di tuma kapi bwalu to tangila mutunga turi tukushingila chijimuchilenga cha binunu makumi abiri ni chimwa twamba ni lelu turi bakubikila ku bwani wakula kuni bamwena ntanda babunyi babikala bajebeje bwani kadi Ogi Ilunga ufumwamba bwani ufuncha bakula kumbushmai mungundu wa Desembre wa chimuchishala cha 2020 kadi mudika yimulo bidibyenze kambinga nyi kuchinsansa anabo inyo sacré kebudi muhanshe bakula mu chimenga cha mbushmai nyeshi kujikumiko wa mianda edi bamwena ntanda cha bakumanyi yo twasa kidila wabunyi mema indinu jinila bena ba mwena ntanda bonso Kasai Oriental mujima bwasi ndi sénateur wa République eyo kadi bikala bansungula mu Kasai Oriental eyo ndimbela bonso mu République mujima ndimbela bajila chidi muchivya kadi ati en général en particulier Kasai Oriental kajima kadi kalonda ndimba jinila chidi muchiyachi ati nchabusho wa udumona mutu tutombano diba jonsu ni politique katu statique to politique to dynamique c'est-à-dire tout bouger diba jonsu mutu mwani même comme mumanya ni turitu heta vacances le 15 décembre je crois que bon 14 jours wa kudilongolola le 29 utubotulwa kadi hatu litukanga cha kumpala problème wa nani session extraordinaire utu dibindila ni lelo we président wetu kimusoko kumu convoquer to katana bamaeni aliba ratifier loi wa libre échange mudi président de la république ni kala président wa union africaine katona bamaeni na shisha ku convoquer bon il faut deuxième lecture bon simbi bon président ku koenza yi ordonnance il faut être tout deuxième lecture pour voter mu chambre haute voilà tu batangila en dehors wa church même voix membre wa commission badiba mbikile ni commission spéciale comptabilité c'est-à-dire commission ou weza audit. Donc bibi kiengela tuenza audit bureau bya Sénat tu bienza audit bakumona ni makutadi benza na mudimu mars 2019 toni mu septembre 2020 pardon toni mu septembre 2020 non 2019 septembre mars 2019 boite tukoza et puis ku déposer rapport ayi avant mars ambwalo bokumpala bwalo bwiti ndi président wa groupe provincial wa Kasai Oriental groupe provincial wa muntu nkadi muno ambila katuni malo politique to katuni malo couleur politique to groupe au tout anglais ya no développement wa province wo mutu sungul kiano numona mu groupe amu mema ndi président honorable Odette Mboyi mwikala vice-présidente honorable Edi Mwendele vous me remplacez honorable François Mwamba mwikala rapporteur adjoint mwikala premier vice-président wa Sénat Sami Badibang honorable Sami Badibang tulibanai alors tini rapport financier undi nchakwenza watetu kusinye ni rapporteur kadi rapporteur nenu buvo mbuheta majilumane na abukwenda bwa honorable muya ku Etats-Unis kudibaya kashika mwana buvo mu nani mufwao au point mwibidi point mwisatu udi chilumbu ndi membre mu commission diba bikila ni chargé des relations avec les provinces et les entités décentralisées. Tout dit ni ma rapport à tête koeza ma province, ni membre monto mukena
tena mu bureau ya commission to mais amwa mundi membre je crois we udu mumvo chintwachi en dehors wa chochi ndio sabi nindi retrouver muntu mumbo chingani atiba kenza géopolitique batanyila ni mu centre bolo si badi bangata bena est bena ouest pina atiba batanyila centre Kasai oriental adika yumo muto nanga bitu bitombe Kasai central mais batu batana nanga tetu Kasai oriental qui badi vraiment mu centre bitu bitombe ano mutu wa hadina jai c'est comme ça que mudi mona ne même munen en dehors wa church tu ni comité utuba bikile ni comité de sage utukosa bilumbu atu ni bilumbu bya mwetu kabitu biyani kuparke ni kutena shitetu balwanga na mvita bilumbu abitonu bishalila mwetu tubikosa ndi mudi retrouver basungu la par consensus même mwikala rapporteur adjoint donc c'est-à-dire que mon commission waou moi badiba mbikile ni conciliation et arbitrage autour bikile même comme ni conseil dans comité des sages donc président au comité des sages honorable Ndundu unu di bamanya bimpa kuti vice-président honorable Salabia Eliwa Kinshasa kuti rapporteur mwikala ancien ministre wa défense honorable Chikez même pour retrouver rapporteur adjoint. Alors, nous devons mouvoir nous kayenu mu assemblée nationale ni mu sénat bivundu bidikoko ni mwetu amwa musuluma ya mwela wankanza ndimai ni nunungo chiluba mwela wankanza bagaba wela mulu kushalana bokuta abantu mashibi matahashi. Honorable sénateur musoni umvuisha bantu bimpa chilumbu cha mwelo wanganzachi kusena ngufana kwenzeka ha ku session extraordinaire bokusungule bureau définitif mundi homme d'état mbimpa ngakula mundi ngakulamu eyo walu yeya uti president wa nyitoni lelo wewe mbimpa ngakula na nkuba kilimacha kumvwa bali bumvu bwalo mu aturi tutanyila mukashi bantu badi lusekalo mfumu mena ba moyo wa mfumu badi mokaba imoko mutrair mu senato même ni premier vice président badi banga bien que tout ni cash tout ni 18 sur 109 kadi bantu babo mokwenza muti mo bikala nenu bamona na shibuma réseau ninu mona ni bitu bia tutetu kimbienda mu réseau to we mutangila bimp malgré bantu baba ke bakuteka ma chiffre 81 nguto mais chibi ndino ambile ni bitampi bingi mema mumanyi bal mema ndikoko kiti chimpanyi shaka bilibokulo kuntoku kijana bakwenza mujimwao makumi asambo mbulubulu avamula bitano tishala kadi depuis bitano tishala chena mwanji kumona kabili liste to nene bamona bitile tumbia kimbi tampaka na muna ni umbo na shibi lubibala ni mafunga bishimena abatu kabiena kokoto donc udumona ni premier président udumu bureau kavamo kwikala uya ubwa kwikala iwenza ma démarche to donc même tuvamo kala nyenza démarche kadi anu même ao kibala kabili ni imvumbi bidi mu bureau bya sena bala kabili kufila mu byanza byetu adi bafila mu byanza byetu pinye rapporteur adika yiko kuto mudie empêcher rapporteur adjo kuduweza mudimwa walbo mema kiko kuto mudilelo ajo umbikila kifuma janja kuyaka shemikanda mikobo ku bureau batka bedi meshi atu di mu vacances c'est-à-dire kwa jikiti mu sena bakangeza mu mutulasa to na shimutulasa batuba kana desmen monanu à partir le 20 août ba préfet ni ba ngani ba proviseur ba kabaluki donc voilà kiti kinkwata metibi bwakulwa ni ndo anudilwa bwalo midimu ni shika midimu ni shika ni ndo anu mushinduvo mwambila bantu bwa mema kulo andehoro wa chochachi bwalo buko bubune na mpinye umbwa mukonto wa development nudi bamanya bipa ni dipa jonsu ditu bantu batubangela nkonku ipiti le concours wa projet wa 100 jours wa mfumo wa ditunga 100 jours wa mfumo wa ditunga bachia kena uvika njila kabena bayenza to lodi bamanya ni puis ni problème muibiti batubangela bwalu bwa manjil même kujuka kuya mwana ni ministre VP mwa ITPR ani fika uduma ya ba ministre babuni badini ni orkei mu itabuni
même kumona weza fier kayumuso bakungakidila to kati même mundi ni prérogative constitutionnelle ni kumpesha pouvoir wa muntu ajube ngabo bakungakidila ndi mu inviter ku chingani ku parlement mu chambre wetu voilà qui m'ont mu initier question orale avec débat. Ma question wa mutu kava tukusere en vacances nous vamos même mulo kumbushimaya kumbulo bakweza 4 jours Emmanuel Sherman ndo mulo kabivo bakweza 4 jours ni mulo kamusango walu tumulo chimpi kwa lugila haluka sagabiti voilà ana lukidi chimpi kwa lugida dinafiki kumbushimayi ba ikasanga na mukanda wanyi mubwatu wanyi musena kusanga mukanda wanyi bwani bilibikengela lendi monanga ni president wetu wa Sena bwani tuyikila nenda bwa interpellation wanyi ni question orale écrite bwani ni bateka no mois de mars kakona mushindo kwa aligné stabilité matuka kama simpakana alors ana fiki bandombu tatu na ba ennemi to anyi kichenza mu guerre ba individu urimo na exercice démocratique guerre ni ma institution ni tabibwani bon ça va lini taba condition wani no alignayi deke utorito alukila bobu kungitabila alors kivoma kusomba nuna nkuni bwalu vepe mwenza fier wa iteperto il fallait mpinio nyaku di bantu batu bayeba kamwesha ma projet batu bakamwesha ma projet mbangani bitu OVD ni office de route même kwa njiku kama unangana ni DG wa OVD uti mwani tu je crois ndimo kukuesha na sha kina tienda bon DG Ntumba yeye ndio muchiluba Ntumba mais français kitu kwa manyata voilà Victor Ntumba Chikela oui Victor Ntumba Chikela vous travaillez avec une OVD wa mwenye même kumona nende ye kumpesha yi secret yonse butoka boss wa midibu yonse numuna ivyezeka kuntwaku ya ku église catholique wetu muyamu ya wa ijilovuke ku Saint David atwamba mima na mvula vuso kwambule ni midimwai anwe mumono nakabidi binyango kabikole ni mvuli dimiloka mima na nisima kabidi mbanda mushinga bikole kumbujimai yo problème wa mushinga makuta vabafila kena mumona makuta maita $500,000 to makuta jana ma 300 400 500 problème wa moyen qui dilikesa kiti chenzaji ebi mbiki ya memu ikila nen ye muina mubiki la toni directeur provincial wa OVD même ngalo kunto ko nitu yanu nebo weka mona kamba kuyaka muna ana nenda ndini numero yenda bampesha tina jenda kumpesha to kumubikila mena assistant wenda kumubikila bakumwambile ni mwabetu ni sénateur mulo bwaku kuangata donc malusu mususu ani mumbuka mwaba before mardi passé mercredi même kuyepeleka munangana ni mwena office de route baliya wangambili kwenda muweza mujimuweba uju prepare kwa contrôle parlementaire kuyimumu na nani collègue wanyi wa office de route to anga imu di collègue wa office de route yeya wandumbu wangambili ni konku idumula na imitu sankisha bicole iti scientifique et puis technique tout si latent tushala tukwenze na nati rapport à papier comme ça awaya nous y a pilier malo sur place nous kaye déjà directeur provincial bampêche numéro ya directeur provincial wa office de route kumubikila kabiti kumwambile tukini sénateur mwapeo alors makuta onso nutunumona alo kuntwa kwako utu wa gérer utu financer foner alors malaba funcha kumona nani mwena foner heureusement tuliba monana ni province ni ngani tuliba monana ni honorable député provincial Kalonji Robert tuliba rate bo kuyenenda lelweo lelo kuvoma kutoa kideme mushindu jipena foner sirumuna chef mwela wenda mulu ni control wama kutambula matati eyo wale beno officer rutamunge bani ngwele ke umukana inshilo wakabeka mwanki mwenze bimpato
atwamba mukoseka bidi bikole ni mvuli jimilo kayandekelo alors que mbafila makutabu malu onso milugu yonso ayilindwa na ikontwako amabeshi badi bayi mfundi lakini mema mfunda to DG wa office de route ngayenda basa gideli kudi mfundi kudi mfundi na lindwa ni butuka bwalu population utitishinga kimbo atukala ntomba ni njila mufwe kwa kifo tukala tumanya verite kabili wa mali bafili bamanya verite wa 100 jours bitons que mu rapport wa ni tenir matinée politique muntu tenir bwani population ikala mumanyi. Honorable sénateur vunge bani ngwele kalukongu eyo kalukongu kanyika jini est-ce que ujume iguni population bwa mumbushima yemu kwenye matu kubitoni kuma réseaux sociaux mfulidimilo kama ya mafu mashala kujiba balala hambelu nsubumi hitakulukama mikiji miko seka bidi mihita ya kumpala hawalo mena njile miko wabifu endere ni mwakusana miyabaye kaji mikiji makutaji waambaji bakwambile kudi benovede ni mba finanse effectivement wambi ni makesa kadi muji mwense kaka wenu mweka tobo alu mvula bunyi budi muloka munyanka bidi biabunyi population udi hambelu tomo iton directeur mwino wa OVD ulomba gouvernement provincial bwana fungile gouvernement central bwani ba déclarer province sinistrée ba financer ku kasa rental bwala kudi bantu bala hambelu hetu baka jini bana mwani luta tulika lelo wabunye elo chama ujimo akala ukari muheta kumulubwe we ndimu heta bwaru ikala maya mutu litwenza mujimu mbipa buta bunemeka pando nemeka buta ndimu longa collègue wanyi député national Bruno Kabachi mwakula udini bwalo hapo mwakula kabidi pimpa mulomba ba autorité nationale kulomba ministre bato kuba satotoli wa action humanitaire bakutangila bantu lo mvonka yenu mvo interpeller wa action la fois passée bwana beto bakukatanda na shibeno katanda kabidi atwamba habari muchisukuni lutatulo wabuni kabena balala hamu abato oye tutudini devoir et puis bikala nini limite je crois souligner vidéo wanyo wao ni nakuila bena katanda mo tena souligner tetu dini limite katutu ni signature to katutu ni makuta kwenza to kutini makuta mwena action humanitaire mais collègue wanyi député national Bruno okadi mudia tamalo bia za utuendela donc tetu mosuka tena makuta uendela kwa lukungo moto yeye mujuendela mema ndingendela ohaji ijila mukwa buli mumpeta ni mukweta lukwa lukongulu musokwela muma cadre ya développement iwambi tumu mafu mashalani ubu contact ni ba ingénieur ba miande ya majimi ni biko wabu ujumu niveau kai ni bwa projet ya majimi et puis vuma kula kubisanji bya kumbujima yeku chilumbu chiko wabu cha chitangana miande imwe ya majimi yi vikenda ni projet campagne vimu déposer kuma institution machana kuchinsa fikala financer walo tukabino nije web do bigani fadek binto abi bidi mu niveau kai et puis be mo nantanda ngo sarantala bambeni misango ya bunyu iduke bakala wakula usokuba tokeshila malu yekalo tamba kwa kula kutudi omba tobe ba tutu yantanta mula toni kumikalo ni kasai occidental donc balomba ni kala kumisango ya bunyu tamba kwa kula kutudi omba tokasai mutenda mana ke kuye kubi kwa bisange kilo kongula indola ok ninge bokulongola wa manya ndi sénateur wa République démocratique du Congo chena gouverneur wa province to udi muvani anyi chena nani président wa assemblée provinciale to walo une institution mko même ndi sénateur wa République donc ndiko kwa congolais yonse modi président de la République mukalenda président wa République baba congolais mais kimi mukala bansungu la mukasa oriental c'est-à-dire que ndi sénateur wa bakasayen bons même sokwenza bwalu ndinyeza bwalu bwa bakasayen bons tena ngamba ni teka kasunga niyo kisanji cha abi mu cadre ka privé ni mumanye ni lunga ile luluteka envoie PDG odimu vwani anya envoie PCA wafa DRTDK mais là ni sénateur donc mandat politique à 5 ans donc mbisi langana ni donc batu mumusha esprit yao ndiko kwa bantu bons ok toi ça qui l'a a rectifié tulikia mubwalu buko wa développement wa agriculture oui côté wa agriculture kena ni commentaire ya kwanza to je crois que bana betu bakumya bimba manya bimba ni
ministre wetu wa agriculture mbamanya bana beto wakuya kwa tusomba kuzubu wa conseiller wenda Maître Lumbala. Suruma ni kuzubu wenda hatu tutuya kumyabiki tusomba kutuba tuakilile tutuki kulibene RDT. Eyo. Waliye ya membre wa RDT na voilà. Juni dossier wanyi kudi muntie musobwa yeye kushakika ima projet nyenza kunekwa mvomulo wa Emmanuel ndi musanga na nungwewe hadi babo ku financer mu projet ya développement tabe na ba financer ku individu suma projet ka batu ba individu badi ba association. Alors, mbatu echete tout avantage tout ba sénateur ni ba député nationaux, mais il faut ikala ni ONG weba balondesha bamona ni ONG au kadi ibidi mu bya munyi mwenza mutimu mais FADEC RTT kasuli bamanyi mutimu di mwenza ku kasaya no bamanyi benza enquête kusangana ni tulibenza muri ubi ani we ku yini ONG to dukate ba ONG wachinga ni bwalu manda ebadi mo kushika kaba eba kusungula to oba so kwenza control oma kutambula matati kaba na balonde infinito badi balonda association. Alors ministre atu bitoa kula avant we kumbikila bwa numbikila ndi mubikila conseiller Maître Lumbala bwa kumwambila ni dossier wajiki yonzo donc wajiki yonzo kwa mema mumadu mumitima ya bantwe mukanda wako pala wabena polito Honorable Ogi Lunga Chivila njimani bifibianji kukoseka ni lutatu wa mujilo wa nzembwa tufutua kula habo alibwa vision weba mu development wa leji bwa ni gouvernement ani ba partenaire kabena ba financer ba individu ba financer anu ma ONG ani ma association uji mu niveau ka ni démarche ou ni projet weba bwa kasarantala mwa bodi bakusumu ila udichini yo adizembu mifuma kudi koseka mena mwabe ungapi ki Maître Lumbala conseiller wa ministre wa agriculture bwalu ministre wa agriculture tuli benza bionso tukani certificat d'enregistrement ku ministère ya agriculture pile kuchitisha lang agrément. Alors baba to ambilani bilibi kena tukala ni machite tu ikala 50 mètres carrés ni comme un projet volontariste wamwena utipa tuteka tuanji tuteka mbanji kukaula centre muchile donc bena bena kashi indi la ngata nani nkutelela ndimani bavuti kala twakula. Allô anjimukweta honorable ngomutuma ingénieur bwakumushima bandomba technicien chena maeni ukali mumona anako ni trésor chibangu ni numero yenda tukali bayikile kunende ni kunshinga ni mumanyi. Okay kyumva mutuma kuntoko kubwani yeye ki technicien bwalu atuimuyikila ni bantu bonso bali kulekweku bafuka mumfoni mumanya muti muwenda yeye kiunga tumu. Allo udi en direct honorable we ndi mumutuma yeye muya yeye kumunanga ni ba chef kuntwa kwako adi mumunanga nabu muya par exemple kuyakenza enquête kubena lukusa kubako lukusa mawa kalenda 1 donc axe kalenda kashila kufika je crois que chef Olivier Mulowai yeye tulonda ngo mubikila mema kayani kuyikila nende ye kungabele yo ngo muhete misere web basala bangindi labo atukayikila ngabo muyiki wa bulaba kudi mu site B anwatsa wa kudi chef mukendi yata bibamba ngo muheta ku telefone kadi mu axe de wa kitolo kena muheta ku telefone chef musunga idierto
chena mumueta to kala la ntambo Florimo chena mumueta donc bobika balonda bobo kubigila bili bwakala bimpa kabidi wewe limba biki la kala la katambo Florimo avo muyikila nenda bwalu semeki wani kuchilunda musiti be ndi mubikila mulayi mbenga mpuna kimu ngita bato telefone ndidana mukanga donc ingénieur trésor pia miaba yoso ayayi wakweza prospection menikanda kulekwi yanu mukati mwa kuikala yenzeka donc nikushala mpindeu atu vabakosa ne banzembu miya wao na yiki nga metre lumbala wangambili limuesa 48 heures dans 48 heures mubikila kabidi bwalu yeye kudu préparer agrément au ministre nchaku signer même kulo kuntok ni certificat d'enregistrement ni agrément je crois que ni coopérer ni chef de division agriculture tetu kuyenende ni ba avocat banyi tetu kufika umona bintu abiabi intérêt wa population Emmanuel bantu bikala bamanyani bintu byanungwenyi mubienza ki sénateur to umwana umbienza melelo ndi profiter statut undi nenda bwalu mwabo usundinya mema kiba signature badiano sénateur wa fiki eyo muku honorable sénateur musokwelo kalkonka kwabu kalkonka musokwela ngani mu masite on soit mu ciblé à mo estimation udi mwakala mukalikile ni bwa musama kumpala bari mo kwenze bihaho bya hectare yinga ya majimi bwa mu site ni site yonso mu certificat ni mo agrément ni ba fila mema ki mutu hakanato mutu mo kukwesha bimpa meme je crois que chilengi ça sera 10 hectares lupata pata 15 hectares mais lupata pata ni tu indila ikala bubaka ngulaka bi centre wa projet volontariste uli baka ngula ku ministère ya agriculture mais kuchilengi bakali bamana kukangula ko ibali bakovikira kwa ngwaje yo kukalenda ni wala bakari bamana kukangula tena mulala tuluto ana afiki na shiba kubanga dikala kwa kula bintu yobi ngwa nkonko ni bantu bangele ni sénateur kaya wakati wa yokicheza ni projet kai odi mwenza projet kai bon finalement bantu bajana ni raison kadi communiquer ni bantu to kaba kumanyeto eyo vuso ko ebesha bwani uvuma kuleka bidi chilumbu cha développement communautaire bon banto yituma petit projet bali mwako adere mu FADEC ONGD vumuso no mvuisha kabili bateleji ni projet ya Mikesi ya ONG Mikesi di mwako adere mu FADEC idi mwako nzeka kabili mushindu kai mujumuna nyaisha na mumajimi to kadi il faut qu'on voit bien pas ngwa muso ko tu projet to tukesa tu voit ma base ato tu bintu badiba bikila nchina ima culture maraîchère élevage ya chinganya lapin élevage ya nzolu ya bantu bashala boba élever ma lapin ba Afrika Muma projet undi nenda wa mushinga mkola ni ya $1000 mais projet niko wabwedi ya ma 500 600 300 400 niko c'est vrai chakushikisha musangu muhela to na shezi mwana wa Nzambi katume bishadu bantu bonsu kutangu moto nimbanga mukomino wa Bipemba Muma je crois ni tout localisé Bipemba ujini combien jusque là tout Mubihemba mudi coordination ibidi kadi pinje tuba vous déjà antenne ya bunyi disangi bo Mubihemba mutoni ku site bashal mu coordination voilà coordination ibidi angi mo kwamba ni antenne bunyi kampanda banga ikumuna mudi lapin tetu kuya kusumbana bitu byo mema ku lancer mais ko kuya mwabaka pa ndimo kwa shikushikisha tomba ni donc tushikisha Bipemba 1 musango wala Bipemba 2 la shimema mukala ku lancer mu wele kadi la shimema mukala ku le kutimba chitimba peshani makota ntanyi la projet ni yo mwa 5 atu tu projet tukasa twani mema to mudi futu diani udi mumvani bikala bumvu nima kujana ba mama bali mwakoma ni no tetu tu kuna ni nyembe ni mata bala ni mbingani culture maraîchère tetu ndimo kwenza kumayi ngaba kampani tu ya tutanyila ba mama butu bateka ensemble voilà akibintu bya nyema kayani binvu mwakwenza musangu mu
wa confinement udimuna problème wa covid munyanga malo abuni ni situation politique mwina ela imagine peut-être que une situation politique mwikala ni trouble to même tu vas kukala makunego to uchami mumaino ko ndimula mais ni ndwa atuntu ma projet to atukesa ni gagner la possibilité mwikala nene timuso kukwambila nokwewe kapiti udimu wa moyi kwa kwalu kwa projet wa OVDA projet wa babikleni urbano rural toma ni tumabila tukoseka kweko tout de suite là bantu badilimpata bantu badibamanya chef de division wa urbanisme kuli bafumu benda bamteka mu disposition mu province wa kweza nanyi mutimu badibamanya coordonnateur provincial wa OVDA monsieur Kalala yeyo tulondo kuchisanji bantu babiki bayamba kama una bantu abu ninku mabiro bya muchibu ya badi bayikira na eske bitu bi sénateur to ambela bya bushwa bafu mukumpesha devi wa logistique to dibindi la chamala udufika udikulu bombashi udufika kuntoka mala bani mala ba umulu kudima ma état de besoin adipena pena Kinshasa baba lomba pena Kinshasa mbaba. Allô? Problème de connexion, honorable sénateur. J'ai déjà batulondani en ligne honorable sénateur Guy Lunga Chivila. Tu tokulnenda mianda ya développement ba province wa Kasai Oriental. Dimani problème ya réseau ni kala nchaba kupingana kunshinga mwabenunku wani tumana mwa kutunguluka nenda ni ndonga mwenunku uju leisha tubingila ani bidibienza bwani tamonu mwakulwa mwitumunemu mu province wa Kasai Oriental mu vacances parlementaires to umuviji muri mungachi mwagenza kuchinsansa to ni mpindieu ni muri mweki mujikato na tunguluka na unungu to mu matuku onso aji wenza kulusakala wa chinsansa ni njimani mungondo mwibiji nikala nchaba kutuluka mwetu munemwemu bakumana mwakuva mu vacances parlementaires kadi Udi mushijamu niji problème ya réseau ki dimika litachisha réseau mikala binyema bikoseka ki bikala bitachisha anko jimane tujanu kunshinga ba mulama bani amana mwakuva kubikila kabichi ni baltetu mbavika ba mumbikila musanga kumpala kadi réseau idimikala ni lutatu lwabuni ogilunga uli mugachi mwadi intervenir uli mugachi mwadi dihatata wakuvone tu kunshinga mpindiu hajulwa ndimani tutunguluka ni ndongamu kadi banga tatsunsa to abuni anko yemwina nyewa poedi mpindiu honorable problème ya réseau wahinga nyikushinga tunguluka kunilunga nyiluvuna lo mugachi mwadi fila bwa OVDA ni donc la chef de division wa urbanisme ni coordonnateur provincial wa OVDA au kwenye projet ndamuko projet uniba bitreni urbano rural unaona tumadilamba tosi kuma périphérie bilitoka kwa shishila tumadilamba tosi ni conséquence pour ça bana be ela mezini mbangandila kumeko babambile ni neno mu province ni chakula baeni sénateur oki udumona bine bo badi konto ko ndi bamanya nenu kaenu ni badi tijela ni déplacement yo mu terrain badi tijela ya kuata ma photo communication ikana bayishela ni bachef baba chama dimension baba mileti badi tijela ni madeshi badi tijela ni ndo bamanya bipa ni administration udo endano ni cyber café ni siriwa donc je crois que même nous bamanya andi mufika ko kwa no kwemwa yamba bantu bamba finalement le mot politique quand tu ne communiques pas quand tu communiques ni base ni bateau kama kuma ni chini uweza china ito hapo apina bangambi ni ADC ukomo itakuwa bikola udongo wa matu kwa point presque inane bidii kile pia activité yonse kwa banko ndaneni ukifanya hawa kama na DG wa OVD DG wa office de route ni wa foner TV
vrai, c'est vraiment pour information directement de Balou, financement au tout fournir. Fournir quoi pour je non? Ou Kassai, à venir pendant pour vous financer longtemps, pour vous financer longtemps. En plus, les routes dans le Manito, il y a problème. Et il y a une équité nationale. Mais tout le monde va dire, dans un projet, il y a un ministre de l'IPPR, des gestionnaires, des même je crois, à nous, le concours pour bloquer, il y a déjà un mal de développement. Le concours pour nous, le vouloir ni ku projet wa chileje lo 25 km kadi munemu bajana bamba ni benza chikampanda bitoji baja kwenza biman kakwena kilometre na shumwelo anjilo kadi mwenza mu province to midumini wa kwidi mwabe kidi financer ya kwenda kuimanyika progression wa mikidi kakwena muri mwini lumweka kumeso anson kadi mwenza to mikasiv mienza atwamba hanu kumvula minyaka shaka bidi bikole mikose ni mbuwa miko amihamiya mudimu wambi wa ha paroisse wa Saint David okava mtu ajisha atwamba ha muimana baleji kubeno vede ni chilo mucha sima mbanda bikola muchimenga chambujimayi byonsu byanje kwimana twakulana hanu seyo ni mumanya ni ngomukwambire ni wewe zikamona kamba anga lokunto akumba pese numero ya directeur provincial wa office de Ronda mumanya pipa ni assistant wa DG mu office de la mwani na lokunto kwa muheta kwa réunion pour être secrétaire ouais on vous ni sénateur et lui Kasai Oriental et donc on doit lui donner bana justification il y en a il y a kukicha pour les amis de séance ou module même si on n'a pas permission pour le monde tout même une prérogative il peut pas pouvoir pour les amutimo donc on il est pouvoir ou peuple peut-être que le Kasai Oriental vous peut pouvoir ou peut couper de chez la malou ou de déjà ouais c'est comme on a combattu les bins de déjà monde base ya ikineto somo donc hapo na bwaluto wao office de route nito mona ana nene songo pa permission ko mundo kwa je ninka mona ana ni mutra to et puis na kitila mungu kalanga et puis tout yikila ba pesha ni lungu yoshi osindo ji kama kunyi mwesha na ine ba kamata kana mungu bwaluto ya foner na tondela nyabidi mukila makuta nyabidi mishala ba yeku fila makuta le compte wengi la assistant pardon wa DG wa foner ba ku confirmer la malamba kufera pour le pesa ni Emmanuel ni mukweta dia en direct honorable voilà bon albu ko ta ko kula ko problème wa chilejel voilà non problème wa projet chilejel au wa ndej même bu meso je kubikila shiriki kwa shiriki kwa bindi la nyingine bank wala kudibank kwa IPA kutoka tula makuta projet wa 120 millions de dollars. Projet nous faisons 138 millions kwa China kwa ni l'État wa bita kienda l'État utuke bita kienda. Le projet en soi 120 millions. 138 millions projet wa pour dito. Projet wa combien wa kwenda 5 km. 5 km badita yenza kabela meza ma territoire to badita yenza mu masville. Plus en Bujimai 25 km. Ville Kananga, 35 km, ça fait 60. Et puis, ville Kinshasa, 40. C'est vrai, les animaux qui se passent dans un premier temps, c'est 136 millions de yens. Même en convention du moment où on a soigné, pour nous faire une idée juridique, pour qu'on imagine une juridique, pour une idée à Bankaou, DG Wanani. DG Mundayani, il y a un mouchine. Na préféré ni on a même sénateur on est très visible mon malois à Kasai Oriental c'est quoi na nena au bantu pas pour même tête colonel dans mon ici là ni pas beaucoup lancer c'est pour ce président de que l'on monte pour lancer projet à wao bantu ni badie be je ni boatina ni Kasai Oriental 25 km pour le concours pour mwela hani pour na DG boatina ni 25 pour Kasai Central ou Kananga 35. Donc, il y a un problème de densité. C'est-à-dire que Kananga, il n'y a pas de Belge, il n'y a pas de tout. Ici, du moins, des ans encore. À nous, nous avons le monde, nous avons les genoux. Et il dit, il dit, même sombre
mwane tuwina na mami dina kendangani mweno vede kusa ni chikela Victor Ntomba Chikela Victor Ntomba Chikela oui ndinenda ni photo ni ngutumina nayi mu WhatsApp. Ça va, merci. Muso ni tujikisha ni boale boa union sacrée. Kudibantu muditungemu babuni bakavu bakadere mu union sacrée kadi tumvu André Alain Atundu ni enda député itano bumuka musese yo Lambert Menda bala ya chisumi ni butumika kudi autorité morale wabo Joseph Kabila na venir kai udi mwana nenda union sacrée mafukwa javu kompale. Nana mtu wa kuambila mkwe tout d'abord pour moi dituma ditu kujaki sidi ba député bon son général ditu kudijo ambani ni mwati bila ba député ba sénateur ni balo hani mame muntamu mwa sénateur mais papa ya mkonto mkwa collègue wani baati mmoja mkonto wani informateur waliye kujore qualifier majorité mubayeni ou chambre basse ni chambre haute mukoni collègue wani mko ki lowando omuye ye mukadre kakwa ki cadre kapa a deux sénateurs ba directeur musango kupa muselo fo wani to musango kupa la wambi ni ndio pas député ba FCC tuka ba traiter to volcano na ba député on toto na cheme mutu so kwa beo le député député ba peuple le député qui soit du peuple tout oui bien faut moi dit tonga walikuwa tikila pindeu ba président ba ma parti politique ba ma regroupement et ko parti tilai kwa kumpalo jo bambila nkweo ko jo bambila ni union sacrée une école de timonieto même ni monde de mokola pour démocratie et moi ya tikila débat d'ensemble on a échange d'idées. Donc l'école de timonie tu le vois au début moi ni moto avec des termes même tout le temps de temps et quand on voit le école de somba autour d'une table peut-être que j'ai mal le temps point on passe comme il dit et comme il dit tena muso muntu amba FCC banibalo ou union sacrée nationale qui sont peut-être kuibaka ditonga babamba ni ba transfisto c'est-à-dire pas muntu transfisto c'est-à-dire un traître qui va traître tomba trahir ngai pour voir ditonga wa mchitwachi imwa mundi mbwela kwa sababu ni kisaji biko ko kontoa ko bikoni bantu bahitano nyoni tapanda traître FCC jana ni ba hita bila ko yakamba ka kichoja jana walio uvumba bila uvumba ni politique tout statique, tout politique, tout dynamique. Politique, là, ni malamu ni mwa changer. Donc, alors ni beno signé c'était. Mais pas que le comptoir pour Emmanuel n'a candidat bantu, n'a pas bandé le. Ça je ne pas taxer ni moins FCT, mais mon comptoir ni moins de FCT pendant 2 ans. C'est pour moi c'est intérêt wa population du monde. Qui moi c'est intérêt au Rwanda. Malgré mariage ya kufa, pour tout au mais heureusement, nous avons un réseau et nous avons fait des messages. Nous avons été à Nyon, Kapanda, WNFCT, Yaji. Donc, nous avons une matière pour nous faire communiquer comme ça. Nous avons ça. Pour moi, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons une union sacrée nationale. Quand nous avons une union sacrée nationale mangeoire, tout le monde comprend. Adibantu balwa bamonani babadela bele menjini mansoir mabusana mabutuzolu uja ujiza timu bantu babadela menjini mansoir tenza buni bantu mani union sacrée kinchintu cha muntu yemaini wa ibo kukuta kuheta ha kujila kukuta kwa saine hawezi kibamona yasa muneme niko bayinyenga bitsiyana kwa mana ntimala mopili bamona munemto inyo sakatine akuambireni inyo sakre ki manjoar kusimamano kuambira malo apunte manuel akuambireni munemwe
moi non sacré moi muti moi mon prison c'est-à-dire là nous muti na prison c'est Union sacrée mouina démocratie va dire la liberté d'expression Union sacrée nyawo enzeka tumvuni ambani Union sacrée mwenzeka chibitumvuni bali benda bakwatano bantu simba kwata DG wa Sekope bakwata ni directeur wa EPST bali mu makala hato bana hina Union sacrée mungachi mwadenza mujimu kadi si ufuwa bakipa emanya population de Toronto bongo ani mema no muntu umujimu wandileni keche chiki manjwa tu moko woko lokozo mujimu fate RTD kan chicha munjile chicha dito kakasari atapine wewa hadi muni manya ni do wewe ni wewe kutoa kuchingula ni no weza chinga suluti koka muntu ni mumanya muntu mumema emendi makumbuko mwenye sasa ali mendi mwana muchimato kwalo kingira tuma ukwambira kwa kwa fundi muwo moyo kukwambira ambako ono mwe koko ni visit hashwa wewe meme mbambi kila koko kama kimbakachi makasomba ana kakwani tulipo kubikila hadi wewe wanu mwita papa ale tulitulazika premier sami hashi wewe kidu na mabwenda na kasawi ataki ulimufanya ilifoko kala ni moyo mukola Emmanuel ngambani ilifoko kala ni moyo mukola ka kanya za chochachi president uvoyini ka wino gutetemena weza kwa mukadimema na ngeza chinga pandeoro wa chochachi kata tubandira ni masha akutira hizo kitu ni masha auto ulimufanya masha kuenzira muntu bolu bukitu na auto ulimufanya mu français batuma mani ira toujours hadi weza chetu chana kwa tadulo uko kuzimba banga jikulomba bya bwena ndi balomba premier samedi bwani eza mukuye uben kati mu prestation de serment to ye ulonka yezo watsa kuwadi to amuki kredi stress tinye ikala kubaka bando on poste wa ou décharger des relations non constitutionnelles ikala makulomba ni mali ko kukazu signer weza mugoto pour ngo ndo shakile donc on vit donc banto bati ni raison wa pour bati libre wa beaucoup mwani honorable si byumvika ni udi muntu wajikema hajikabu jimbo kashima kandora kasomba hanshu kabenga kadi bivubilo mu tunge mu byani bantu mba collègue ngena kwamira bantu mba collègue bani hadi mwana collègue we mudi wabawu Moïse ye mukubikireni ka Emmanuel Shilungu diheni Kampu tuletu mwana no benga to china benga to mwana lukuna neba bantu mba collègue bani ariba ngideni ha honorable diheni de loku ko kutonana no mema ni to china ngiba pida ndindo mu 18 hadi usikapa akuta ina kwa kwa mema mwana kwamba silo tango tani nditi diba ngandira nda chapu moni byumvika rezumachi muntu mulele ni mashi alikuka ya malwa ya kumonda kana munanito donc il faut que kala ni mio ya bwena yete ya gogo mwana kama timbokina kwa mishami hata ke baka masansan bon byumvika bantu mnywa population mgachi mwa jumvoni kufikwa bintu bifimba mu province mu byane avuimu ya kama ni fumwaji tungumbe $10,000 ka $10,000 ndijija chimuni ka sashe mujima ujiba kweshe mu benga bwana bantu bajungile ni umuntu wa habende ndi nkulengera kutisanje ku ndo chibu kudumo komuwa bangandi di mobiro de titi ya no honorable kono hende muntu to population ko yo communiquer nenda to bazwe ba ko yo communiquer na buto ya même journaliste mumena wa kumujima ya kwa kuvumbikira kwa kumana non honorable wewe quand même dit pas participer mal entendu à dissidence hadi wewe nzamalu kutoka kwa manito ni muswa mkuya ni kala dokuba amanya bishi wala population kutoka kutoka kwa ni to sio kwa nzamalu efanye so kukuleja projet ikikubenza bende mawandi wabati kutubenza mikongana hani kambi kutatu usumu ya 100 jours kinisha kutoka hivi moni kimienza na shidi komito projet mais quand on a toujours pas procès de
bantu bangombela nzambi wodi ya vitu surtout nani bana betu bakumya vraiment conseiller Lumbala vraiment tout mambulusha yeki conseiller donc mulunga nyilwa pour sentir vraiment yemo no jungambela non honorable donc tout ça pour tu faut que donc il faut que tu tira idika honorable adibi ko seka musanga mpala mwabeu bantu babunyi bambi kidi bantu babunyi basanga bikole mena ne chilumbu cha projet uri mutu ajwa majimi bali bamba ni ilunga chifuila na shavu ni fadek buye mwele lunga ilo majimi yelu nunkumoni kasayeka tontu jilanza la to bamba ni bali bakulombela nzambe bwani wanshu kutwasha dabo ni projet wa majimi webao akumba na kumishindio so bali majimbo baba nshampinjeo mungondo mwibijemo bali bakunabi akuje bya saison be mwana tamba kuta kungondo mwinai mwitano mwani ukajula na baku visiter matala ni ko tomaji kutochike mbwana bataje ko hola problem ni ko kumwani zambi ambulusha nikanda onani conseiller ndani dubaisha dossier boni ndani zanga mugwelenda mundu eza tinkido sa certificat ukadarisha mo kamwa tukachita ile makrema ati akrema watu ingo pinya kuni bafunga ditonga banyabi ni mukupela afunga ditonga ni moyo mutoka bikala imagine papa hata mara tunazungumza mema ndimo kwa pesa ni kibali mema tena muma conflit abo mumi sokoto bateka ma conflit abo kuliseka bataba mona population ni ndo kulokushikila na kwalti malaba batana ba ila mukela yo ya mumani enda kuyikila na bikala ni imagine ni problem kwa bungo bikala ni imagine pa ma église a dikunto kwa boni kimamba ni projet no tutumba to poso ko parce que ko tutumba ba église dit dimano mwambia il faut que la 50 mètres carrés ni yani volontariste il faut que je financer mais il faut étape ya manika dans projet même le mandat mo kufika même chimushi kisha to kire ilika bidito mais mtu wa hanyima nyani kala kishina ni projet wa kitu shida kigira projet tudano tuwe lema kumanya malwa batu kumushima ile kumungu mukasaji basi kumanya maso malwa kijana shibona watulamba ulima miti ya ni banda mushinga kwa china tubabila mtu abuni tukoseka mtu ni bitu kwa sababu kutikalo bitu ndio sababu batienza bia kuta bibiwe kama mushinga ulumwa hiyo ilamba ni matini para ki developer muso parce que le kongulu kwa buluvu bamwena ntanda bajebeja ndwani wewa ilunga chivuila wakalwa mu mission mu province mo en tant que sénateur no akalo ni mkalenga André Alain Atundu nenu kuyeto niku sasima ko kanaka sasima ofumulaye ku province waka sarantale unzembwa bwalu atwamba province kana mo ku développer mu petite et moyennes entreprises ikala province akini ni mwandilo nzembo to kaji nzembo idi kutubitu ku boye ku ila hansh bantu de bejeni kaji mission inu vubende livano ya ku visiter tubitu bidi kaji kuenza ni mbujima ka ichinzembo anyi nikala binu vubende le bwali bwanzembo de marche au ku niveau ka ni gouvernement central kene mo ku di impliquer ku bwali bwani chimenga cha mbujima cheta nzembo bwani investisseur na chimiso kulo ni projet ya mikesa ikali kumbana bihela yo dosa kidila unena vraiment le concourir je crois que l'image quand on a moi mucho Emmanuel wewe nous secrétaire je crois on tient rapport rapport ouais tout baya petit rapport pour RTDK et pour RDG Emmanuel chacun n'est Emmanuel Kangulu kangulu on tient rapport mushima akaya kupoto signé nani chargé de mission wa première Sami Badibanga on mwena mission pour Totoma qui est présidence de la République pour Totoma de Tobanda Bakulato déjà mwena mission est de voir premier vice-président Sami Badibanga alors tukopaya et tout le contrôle pour voter. Moi, je suis limité. Moi, je contrôle ton rapport où tu vas déposer. Pour que le rapport en activité de
honorable vumusoni u direct wanda muna na population kuchi mujimu kampanda musungulu ko bala kwenza wala même vumu bala même chez na population to même rapport du population di muso do ya no ko permanence ko cher rapport a mutire les photocopies ko do bala rapport en dehors wa tsocha to so ba musena collègue wa ni sénateur Hippolyte Mouton pour initier question orale avec débat ministre hydraulique et quoi énergie l'électricité ministre wa cash il m'a dit pas que pas pour la peau mais il a tu vois il moins interpellé ministre quand pas dans cash ça c'est litilo anja bantu babonyi mujimu webato anja twambila kumuvibihita kana voilà. Ministre Stage a nous interpellé. A nous l'homme question orale avec débat. Question a nous loi. Moi, la question orale politique, mon collègue, au bande vidéo, au bande nani. Et au jour où tu as nous pas kamula débat. Pas qu'on intervenir dans la minocole. Même la monocole. Malheureusement, pas trop très bien occasion. Quand la vidéo, Andy n'a pas de problème pour une vidéo ou téléphone ou état. Quand on est là-bas, il n'a pas de des cas et l'on c'est quoi que du moins là, concours qui ministre là, moi là le concours là tout vite. Moi le gestionnaire, si quoi c'est mon pays bâche, non pas nous filer 4 mégawatts pour le gouvernement provincial. Si dit que ça où les démarches quand même pour pas match qui la côté des le campus logique. Même pour ça que le directeur provincial ou externe pour Kassai oriental, il y a eu tout le monde pour du comptoir. Même pour moi le campus on a des wakanyala ende bikol wakeza démarche bwani déjà ngati la main kamuna kuona déjà ni yetu dikona déjà kati bani sanje to mani anu fumwenda kungela mema kongo kimwela lukongo ye kuna ikongo ishatu la tibitibiti kimwanda mun to ko éviter kashi kongo ko muto anda muna c'est moi question orale to honorable Hippolyte Mouton autour de ministre na satisfeito ministre au moins interpellé. Sinon, tu la bini la interpellation wa Hippolyte Mouton. Alors, honorable, peut-être pas ça. Interpellé, na fond donc question écrite. Question écrite au dialogue au permanence au niveau fond de la ministre wa hydraulique et puis électricité. Comment fond de la ministre wala muanda mtu wa kusena kwa nzembuto tinyo sala mwingi la ministre nganda mo kiwamu di pouvoir wa nushikanya yao tena policier tena magistrat kwa même kubandilo toi honorable Ogi Lunga chivule tubumwe foru di mwenza tete baso kumva mbienza buni ba ministre ababa babuni bajana mu esprit wa chena régime wa jiki wa kala wabuki na province wa Kasai oriental bolwa adwebeje bolu bo tubitubi mwachini baba benga kwanda muna parce que ba chino bakali ba kutroyer 4 mégawatt aho kali chichenza bo kwa mbele anu hatoka ni voilà bidi bloqué tout mu niveau campagne niveau kansang c'est que bajana mu biji lo kwa ngisha mfumo aditunga ba kwenza mu wenda oui walu ndimo fonda question écrite kwa china walu yeye mkaimunganda munato ani yeye munganda muna kadi kisa to ninya fine mu question orale avec débat obi sina fine bo munde ya mutiko shadika yungoto wenge neze interpellation kini bani ne ba ku profiter na shisho mbagenda ya hash walu ke no sangisha bo walu to kwa ki tu ani mutimu kime mu wa matanze mu ko shade mu ba pakata nyanga ba tu nyinyi oni okiso no itubio so notamment même comme coller l'administration Emmanuel comme coller l'administration itubio so du secrétaire exécutif pour permanence taski jila nyima ni mzee mbotu jamu na ya luta tukumbujimai
kali tumvuma hanga dikamalula makuluka kuluseka lwa kominiela wa bakwanga directeur wa enerka ujihanshi ni kasumbuka abantu bakwa bavukwata nabo mujumu walukuvu kontono novumulo monemo ham falang ivuku mimbi kila kuchinsansa kwidi makala mama imisami ko abo idikayi milubulusha bimpato chamanji njija kwa hamwina mwande wai yo katana makundi ingéré seulement ni moi état de droit justice ou dit indépendant lequel bena audit bena enquête benza mudumo benza mudumo tatu ingéré mo muto mo état de droit taskijila anwe woni buvu mu homo ku imwambato ulimo wakubwamba ani bokusegijila ni message de population ba mwana tanda posuni uko amjonsi bindi nyenze yetu ni nema mulo anukunta kuni ndiki yetu usomba na ni nema musomba kuni nyenze jonsi bindi nyenze walu kunefi kuni makuweta par exemple mafuta ani kwambila ni chakutuma kunta kwa buku kwa example bindi kwa kutupina kunekwe donc bantu dikala kungwa balikena kungwa damba ikala kusenatere bomomu mutu katundi ambato anjento na ikala ku kwika senatere wa Kasai Oriental wa beze hoku mutumu atoka kwa ke bantu batombela no Zambi uneku kudima aksida abuni kudima almadi ya mishindi kudi covid donc Zambi ane ula kuju yonsi ya puka ya taskijila wabunyi ndi kwela taskila bwa disponibilité ngele kabitwa sikiri ba mwena ntanda bavuba batumante makutiro matoka sai mutenda mana ngela merci kujuwe ugi kabwende uri mutufikisha mumbanza ba mwena ntanda imani wene tujishinga kala lindo ni bizibion soit ni technique et scientifique bien sur le couchi mais bantu bateka ngoto kimama ni projet c'est petitement comme tu as dit Bongo sikiri bongo mai loje ma projet mai taboni. Nime ko kutele mena bantu bo nimo kweza buduweza publicité ya. Projet mai taboni. Iko batwandi la toni ya banga ni ba kuto ba yini ba ko mirak nyingwe. Katela ba yini mwana nilo to. We bakatona basoni kala prophète de malheur to yeba projet basoni kumbana ko dutamba kuteka nzambi kumpari. Ok, amen. Tasa kidila. Uvu ogilo nga chivuila mukulu mpo mpesa njibala jamani misangu anyi mafuko aja kumpala ni nwikala numulonda hajini buto ko bakufila ulufita mabe en direct ufio wakula bidi muso ko wakula mo wakulu yemwemu malama ko abubikala bienda na kwa wao njima mbyambya nzembwa nyingambula ni muvu ogika bwende même ndi Macron kumbushima Emmanuel Chilombo achitoka ngina jani ni tupetane no kabidi meba jalonda pashisha ndonga moyo na hitaka bidi bufuku à partir de 20h30 nikala nchaba kuita bavika la batulonda nilusho kulwa bunyi mundonga mwe munongo